ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली शक्तिशाली दुई गोटी चुंबकीय शब्द को शेयर करने जाऊँगी, जो कि आपण मैंने जदि कौन सी गोटे मध्य शब्द को उच्चारित करती तेबे ताहा ही घटवाई लगे जहाँ आपण जीवन में चाहिए। चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति चाहूले निश्चित भाव में प्राप्त करें। वाणिज्य व्यवसाय स्थल बसिक लाभवान होगा चाहूले संभव हो पार। जीवन में प्रेम प्रणय विवाह को सफल करने चाहूले निसंदेह सफल हम कि कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट एवं शत्रु मान दौरात्म्य रक्षा पाइबा चाहूले ताहा मध्य अत्यंत सहजरे संभव हो पार। एभली शक्तिशाली चुंबकीय शब्द जो मैंने निजर जीवन भितर सामिल करचंती सेमानक जीवन में एक विराट परिवर्तन आसी एवं यही परिवर्तन आपण जीवन में आसीपर। केवल यही तत्व को प्रथमे आपण मैंने क्षुद्र भिडियो बुझी नियंतु एवं केवल यही शब्द को मानस उच्चारित करी आपण मानक जीवन में सर्व सफलता लाभ करंतु। तेबे ये महान तथ्य को आपण आगे उपस्थापित करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपंकर यही तंत्रमंत्र भिडियो रुचि रोचे एवं आम चैनल को आज प्रथम बार आप आसुँच तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। यह संपूर्ण भाव में देयमुक्त अटे, आपन कौन सी पैसा पत्र पड़े ना, बरं लाभ एतिक हम आम जितेबाला यही बहुमूल्य भिडियो आपण मान सेवार अपलोड करूँ चैनल रे तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचब एवं से सब को आपण मैंने सर्वाधिक देखिक किसी निश्चित ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकेबा यही चमत्कारी चुंबकीय शब्द जहाँकि आपंकर उच्चारण मात्रके ही आपण मान जीवन में ताहा ही घटी थाए जहाँ आपण मैंने चाही था। तेबे यही चुंबकीय शब्द तो जीवन में आपंकर महापरिवर्तन आणिब ध्रुव सत्य। तेबे आपण मैंने जितेबाला स्नान कर सकाल बेला से स्नान समय गंगा माता को स्मरण करी हर हर गंगे निश्चित भाव में कहवा उचित। जदिओ आपण मैंने गंगार स्नान करना, मात्र स्नान समय माता गंगांकर स्तुति बोलिले हर हर गंगे कहले आपण को गंगा स्नानर पुण्य फल मिलता है एवं आपंकर मनटी प्रफुल्लित रही है। आपण मैंने जानते मनर मूले ए जगत आपंकर सूचना भावना नहीं ही आपंकर जीवन चित्रपट बदल थाए। अतएव सब प्रफुल्लित एवं पवित्रमय मस्तिष्क चिंताधारा रहिले आपण मानक जीवन में निश्चित परिवर्तन होबो। तेबे एभली आपण स्नान समय हर हर गंगे कहतु एवं पवित्र मनरे स्नान कार्य सारिकरी आपणकर पूजा घरे जहाँ मध्य सामान्य पूजार्चना करचंती सेतिबेले चुंबकीय शब्द ही व्यवहार करंतु, जहाँकि मु आपण मानक सह शेयर करिया पई जाउची। तेबे जदि आपण माने एहाकू प्रत्येक दिन एभली स्नान परे पूजा घरे कहि परिबे एवं जतबेले आपनको फांका समय मिलुची ऑफिस रे बसचंती कौन सी कार्य नहीं किंबा दुकान रे बसचंती आपनकर व्यापार बटा नहीं, सेतिबेल जदि आपण माने यही चुंबकीय शब्दर सहारा नेबे ताको मानसिक उच्चारित कर चलिबे देखिबे बहुत किछि पॉजिटिविटी आपण पाखको आसीबो। दुकान रे ग्राहक मानकर संख्या बढ़िबो एवं जीवन रे सेही सुख ही आपनको प्राप्त होबो जो सुख को कामना करिकरी आपण माने यही शब्द को उच्चारित करिवे। जीवन में ना प्रेम प्रणय विवाहर अभाव रहिबो ना रोग आपन को घंटी पारिबो किंबा कौन से शत्रु आपन को डाउन करि पारिबो। आपण यही चमत्कारी चुंबकीय शब्द को निज मानस पटरे उच्चारित करिया मात्रे ही आपन को समस्त सुखद घटना मान घटिया पे लागिबो, समस्त दुख दूर हबो। तेबे सतर्क थिबे एतिकी आपन को जतबेले मानसिक भाराक्रांत रहुची कौन से से भली दुस्थिति समय चित्रपट आपनकर मस्तिष्क मध्य चली सेतिबेले आपण माने यही चुंबकीय मंत्रिक शब्द को उच्चारित करिवे नहीं, कारण यही मंत्र शब्द एक मैग्नेटिक पावर रहुची। आपनकर मस्तिष्क रे जो भावना चलता है से भावना को ही से आकर्षित करता है। अतएव आपण ये शब्द को निज भितर उच्चारित करिया पूर्व प्रथम देखि नेबे जे आपनकर मस्तिष्क मध्य कौन सी नेगेटिव थॉट्स आसुना, केवल पॉजिटिव थॉट्स को आनिकरी आपनकर सुखद भविष्यतर स्वप्न चली समय ही आपण माने यही चुंबकीय शब्दर व्यवहार करंतु, जद्वारा कि सही सुखद भविष्य ही आपण पाखक आकर्षित होइके आसीबो एवं आपनकर जीवनटी सरस सुंदर हबो। तेबे आपण माने यही चुंबकीय शब्द को एभली भाव में पूजा घरे प्रथमतः मानसिक उच्चारित करंतु स्नान परे
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁଛି କେବଳ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହା କରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆପଣଙ୍କର ମାସକରେ 2 ଗୋଟି ଏକାଦଶୀ ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଗୋଟେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହୁଛି, ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ମିଶାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଟାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ଜଳ ଯେଉଁଠିକି ହଳଦୀ ଫେଣ୍ଟା ହେଇ ଆପଣ ସେଇଆକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି ତାପରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏଥିସହ ସେହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଧୂପ ଏବଂ ଜଳ ନେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରି ଧୂପଟିଏ ଲଗେଇକରି ନମନ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଧନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକରି ଆପଣ ଧୂପଟିଏ ଦେଇ ଜଳାର୍ପଣ କରିକି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇକି ଆସୁଥିବେ। ଏଥିସହ ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ଚିତ୍ରପଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ପିପୁଲ, ସେଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ଲଭ୍, ସେଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେକାର ହୋଇକି ବସିଥିଲେ ଦେଖିବେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଗୃହରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହାଟା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେୟାର କରୁଥିଲି, ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପରେ ପ୍ରଥମତଃ ପୂଜା ଘରେ କିଛି ସମୟ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ବେଳା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥରେ, ରାତ୍ରର ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଅଥବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜପର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 108, 51, 21 ଏମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗଣନ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପାରିବେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ହୃଦୟର ସହ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ସହ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟକ ହେଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ଏହି 2 ଗୋଟି ଚମତ୍କାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ମୁଁ ଡାକୁଛି, କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଦୌ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା 2 ଗୋଟି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓಂ କ୍ଲିମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଯାହାକି ଏକ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱୟଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଲିମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଏହାକୁ ମାନସିକ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ରହୁଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଏହି 2 ଗୋଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଲିମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏହି 2 ଗୋଟି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଚିତ୍ରପଟଟି କିଭଳି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସାହାରା ନେଇକରି ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁକମ୍ପ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।